नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज जॉब इनफॉरमेशन नुआ वीडियो को मु दिव्य आपको स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु ओडिशार जो भाई और भौणी मैंने दशम श्रेणी पास किसी जॉब खोजुता कि आईटीआई पास किसी जॉब खोजुता तेज आपने जब दशम श्रेणी केवल पास होते कि +2 पास होता कि +3 पास होता जदि आपर दशम श्रेणी लेवल गोटे जॉब खोजुता आपण आज हूँ शेष सुजोग। तेरे इंडियन रेलवे तरफ जो आरआरबी ग्रुप डी रे ह्यूज भैकेन्सी आपण आसी 22,195 गोटी एत मात्रा भैकेन्सी आपर आगामी 2 वर्ष कि गोटे वर्ष मध्य आसब ना। तेज आज हूँ तार एप्लायर लास्ट डेट रही। तेज 2024 आपण 32,000 ह्यूज भैकेन्सी आसी 2026 आपण 22,195 गोटी आरआरबी ग्रुप डी जोटा कि बेस पोस्ट बा लेवल 1 पोस्ट आपण रही। तेबे एते मात्रा बड़ भैकेन्सी आपके सुजोग आसब ना। आज हूँ तार एप्लायर लास्ट डेट रही। आरआरबी जो मान कि डायरेक्ट लिंक आवश्यक आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दीजिए। आपने डायरेक्ट लिंक रे क्लिक करके आपने एप्लाई करनी। तेबे आज वीडियो माध्यम डिटेल्स आपको इनफॉरमेशन देवी जे आपंकर सिलेबस कौन कौन जून में केते भैकेन्सी आसी आपने अलग जून में एप्लाई करेंगे ना आपंकर एप्लिकेशन फी एग्जाम पैटर्न केमी कौन रही डिटेल्स आलोचना करवा। तेबे वीडियोटी प्रथम शेष पर्यटन देखिए डिटेल्स बुझीपारे और चैनल टी प्रथम थर विजिट कर चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे और पाखे नोटिफिकेशन बटन टी ऑन कर ऑल नोटिफिकेशन सेट करदे जहाँफल ओडिशा आसुवा प्रत्येक लेटेस्ट जॉब अपडेट आपने चैनल माध्यम पाइपर। तेज आसतु संपूर्ण वीडियोटी आरंभ करवा। तेज दर्शक बंधु आपने मोबाइल डिस्प्ले देखिपारे जे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी जो देखो एप्लाई डेट टी आपर 31/1/2026 आरंभ होता है। एप्लाई लास्ट डेट रही 2 मार्च 2026 अर्थात आज हूँ यार लास्ट डेट रही। तेरे लास्ट डेट फॉर एप्लिकेशन फी जो मान करके चालान काटी न यार ऑनलाइन फॉर्म एप्लाई करने ऑनलाइन फीज रही। तेरे जो मान करके ऑनलाइन पेमेंट काटिया लास्ट डेट रही 4/3/2026 एवं जो मैंने कि एप्लाई समय कौन भूल भाल कर विंडो करेक्शन रही आपर 5 तारिख रु 14 तारिख मध्य विंडो करेक्शन व्यवस्था रही। एवं जो मैंने कि फिजिकाली हैंडिकैप्ड अच्छा से जो गोटे स्क्राइबर डिटेल्स दिखती बदल जो एग्जाम टी जड़े दब तार डिटेल्स मेंशन कर डिटेल्स रही 15 तारिख रु 19 तारिख मध्य। तेज देखो ए जो पोस्ट टी आसी भेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC मैट्रिक्स अंडर एवं आपर बेसिक पे के रही ना 18,000 आपर इनिशियल बेसिक पे रही। बर्तमान डीए है आपर महंगा भत्ता 58% रही और घर भड़ा HR ये सब मिसिकी आपर प्रायतः आपर 30,000 ରୁ 33,000 आपंकर इनहैंड सालारीटी आपंकर रहीपर आपर देखो बयस आपर 18 वर्ष रु 33 वर्ष 1/1/2026 सुधा आपर बयस केते हो ना 18 वर्ष रु कम हो कि 33 वर्ष रु अधिक हो यहाँ केवल यूआर पिला 18 वर्ष रु 33 वर्ष। जदि आपने SC ST होते तेज अधिक 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन पाइबे। जदि आपने OBC होते तेज अधिक 3 वर्ष एज रिलैक्सेशन पाइबे। जदि आपने OBC होते सॉरी आपर जदि फिजिकल हैंडिकैप सर्टिफिकेट थी तेज आपने अधिक 10 वर्ष एज रिलैक्सेशन पाइबे। और टोटाल पोस्ट देखो 22,195 टोटाल पोस्ट आप रही। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कथा जानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपर दशम श्रेणी पास करूँ कि ITI पास करूँ एथे आपर प्रायतः किसी पोस्ट दशम श्रेणी रही और किसी पोस्ट ITI पिला रही। तेज बहुत दशम श्रेणी पास करते केवल जब आपने दशम श्रेणी पास करते आपने एप्लाई करेंगे। और जो मानकर कि डायरेक्ट लिंक आवश्यक मोर टेलीग्राम चैनल ओडिशा GDS दिव्य टेलीग्राम चैनल में मुझे देती आपने सेठू जाकि एप्लाई करेंगे। और जो मानकर कि निहाती आवश्यक कमेंट सेक्शन में पिन करदेवी आपने सहीटार डायरेक्ट जाकि लिंक टी टच करने। एग्जामिनेशन फी कथा जानी एग्जामिनेशन फी है SC ST फीमेल एवं फिजिकल हैंडिकैप्ड एम 250 टंका एग्जामिनेशन फी रही चालान टी रही 250 टंका। और जदि आपने CBT एग्जाम देवाई जाऊँच तेज आपर 250 टंका आपको रिफंडेबल हो अर्थात आप 250 टंका जो चालान देते आपको मिल जाव। जो रही जनरल कैटेगरी EWS कैटेगरी OBC कैटेगरी ऑल मेन से 500 टंकार एप्लिकेशन फी रही। जदि परीक्षा देवाई जाऊँच CBT एग्जाम टी दौरान तेज से 400 टंका रिफंडेबल 400 टंका से पैसाटी फेरस्त कर। एवं यही रेलवे ग्रुप डी माने सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप डी रे अंतर्भुक्त अर्थात ग्रुप डी अधिकारी मैंने जमी किसी सब सरकारी सुविधा पाती सेमती सब किसी सरकारी सुविधा आपने गोटे सेंट्रल गवर्नमेंट फुल्ली एम्प्लॉय तेणु आपर सब किसी सुविधा बा फैसिलिटी सरकार तरफ पाइबे जमीक क्वार्टर मिले आपर दरमा प्रतिवर्ष वर्धित हो 8 पे कमिशन आपर प्रथम लागू हो यह सब आपर बेनिफिट पाइबे। एवं आसतु जाना जे एग्जाम पैटर्न टी केमी कौन रही। तेज देखो एग्जाम पैटर्न टी आपर 90 मिनिट समय आप 100 मार्क आपर क्वेश्चन एंसर देवाई पड़ो और मल्टीपल क्वेश्चन आप आसो। यहाँ आपर ऑनलाइन CBT माध्यम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट माध्यम आपर परीक्षा हो जो जनरल साइंस 25 मार्क क्वेश्चन आसो और मैथमेटिक्स आपको 25 मार्क क्वेश्चन आसो। जनरल रीजनिंग और
জেନେରାଲ ইଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସରେ 30 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରରୁ 20 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ 1/3 ମାର୍କ ଆପଣମାନଙ୍କର କାଟିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ରହିଛି। ଏଥିରେ 3ଟି ଭୁଲ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଲାବସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିନେବା। ବହୁତ ପିଲା ସିଲାବସ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନା, ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା, ତାପରେ ବୁଡ଼ମାସ୍ ଯେଉଁ ବରହ ଗୁମିଫେ ବନ୍ଧନୀ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ରାକେଟ୍, ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୁଡ଼ମାସ୍ର ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ତାପରେ ଡେସିମାଲ୍ସ, ଫ୍ରାକ୍ସନ୍, ଏଲସିଏମ୍, ଏଚସିଏଫ୍, ଲସାଗୁ ଗସାଗୁ, ରେସିଓ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍, ଅନୁପାତ ସମାନୁପାତ, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍, ମେନ୍ସୁରେସନ୍, ଲାଭ କ୍ଷତି, ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ, ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ସିମ୍ପଲ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍, ଏଲଜାବ୍ରା, ଜୁମେଟ୍ରି, ତ୍ରିଗୋଣମିତ୍ରି, ତାପରେ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍, ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍, ବର୍ଗ, ବର୍ଗମୂଳ, ଏଜ୍ କାଲକୁଲେସନ୍, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡାର, କୁକ୍, ପାଇପ୍ସ, ସିଣ୍ଟନ୍ସ, ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ରିଜନିଂରୁ। ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରିଜନିଂରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନାଲୋଜି, ଆଲଫାବେଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ନମ୍ବର ସିରିଜରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। କୋଡ଼ିଂ ଏବଂ ଡିକୋଡ଼ିଂ, ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଅପରେସନ୍, ରିଲେସନସିପ୍, ସିଲୋଜିଜିମ୍, ଜମ୍ବଲିଂ, ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ସ, ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କନକ୍ଲୁଜନ୍, ডিসিশন মেকিং, সিমিଲାରିଟିଜ୍, ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ। ଏନାଲିଟିକାଲ ରିଜନିଂ, କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ଆସିଲା। ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦି ସିଲାବସ୍ ଆଣ୍ଡର ଦି କଭର, ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସରୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କେମିଷ୍ଟ୍ରିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସର 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ଅନ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରରୁ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନା, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍, କଲଚର, ପର୍ସନାଲିଟିଜ୍, ତାପରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ପଲିଟିକାଲ ଏବଂ ଅଦର ସବଜେକ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତା ଉପରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କିଛି ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସିବିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ଟେଷ୍ଟ ପରେ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହେବ। ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା, ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା। ମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 35 କେଜିର ଏକ ବାଲି ବସ୍ତା, 35 କେଜିର ଏକ ୱେଟ୍କୁ ଧରି ଆପଣମାନଙ୍କର 100 ମିଟର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 100 ମିଟର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଲା ପୁରୁଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ 1000 ମିଟର ରନିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 4 ମିନିଟ୍ 15 ସେକେଣ୍ଡରେ, ଏଇଟା ହେଲା ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 20 କେଜିର ଗୋଟେ ବସ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଟା ବାଲି ବସ୍ତା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, 20 କେଜିର ଗୋଟେ ଓଜନକୁ 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 100 ମିଟର କଭର ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ 1000 ମିଟରକୁ 5 ମିନିଟ୍ 40 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରନିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଲା। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଏନିଂ ଆସିବ। ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଜୁନ୍ ପାଇଁ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଲୱେ ମୁମ୍ବାଇ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ପୋଷ୍ଟ ବାଁ ପଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଏସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ କେତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଅନୁସାରେ ୟୁଆର୍ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଏସିରେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ଜୁନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୁନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ନ କରି ଅଲଗା ଯେକୌଣସି ଜୁନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏବଂ କଟଅଫ୍ ଅଳ୍ପ ଯାଉଥିବ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର କଟଅଫ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ ଗୁଗୁଲରେ ଏବଂ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର କଟଅଫ୍ଟି ଆସିଯିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଲୱେ ଜୟପୁରରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଶୋ କରିବ। বিভিন্ন କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ପୋଷ୍ଟରେ ରହିଛି ୟୁଆର୍ ଏତିକି, ଏସିରେ ଏତିକି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏସଟିରେ ଏତିକି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି। ଓବିସି ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଟୋଟାଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍ରେ 12ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି। ତାପରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାରେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଗନର ଆପଣମାନଙ୍କର 46ଟି ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଲ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ମିଶିକି ଆସିଛି। ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଦେଖିନେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଲିଷ୍ଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟତଃ ଟ୍ରାକ୍ ମେଣ୍ଟେନାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 163ଟି ସର୍ବାଧିକ ହାଇଏଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଟ୍ରାକ୍ ମେଣ୍ଟେନାରରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟସମ୍ୟାନରେ 68ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଟ୍ରାକ୍ସମ୍ୟାନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରାକ୍ସମ୍ୟାନରେ 400ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ଟୋଟାଲ ଆପଣମାନଙ୍କର 400ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟମ୍ୟାନରେ 163ଟି ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ମେକାନିକରେ 77ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତାପରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାରେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଗନରେ 48ଟି ସର୍ବାଧିକ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେଉଁଥିରେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଡିଏଫ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ টেলিগ্রাম ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଜିଡିଏସ୍ ଦିବ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର টেলিଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବେ। ଆପଣମାନେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖି ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ କିଛି ଜବ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।